Pozdrav prijatelji kanala Zelena riznica i dobrodošli na naš novi video. Kao što svi znate, krompir je jedna od najzahvalnijih kultura za uzgoj jer daje dobar prinos i nije previše zahtjevan i uspije u raznim usjevima. Da bi rod bio kvalitetan i obilan, važno je ispoštovati nekog osnovnih pravila od pripreme zemljišta pa sve do vađenja. Krompir se sadi kada zemljište ugrije na oko 80 stepeni, u većini krajeva to je kraj marta do sredine aprila, zavisno od nadmorske visine i vremenskih prilika. Naravno, pravilo kaže kad procvjeta maslača koji se pojavi prvi listovi na brezi, vrijeme je za sadnju. Ako se posadi prerano u hladnu i mokru zemlju, krstova može istruniti i usporniciti. Kada govorimo o sadnji krompira, jako bitan njegov razmak. Sadi se na razmak 20-25 cm, redovi su udaljeni 60-75 cm ili mašinske obrade. Jedino pravilo koje moramo ispoštovati je da krompir bude, odnosno klice krompira bude okrenut prema gore, tako da krompir nema problema s nicanjem, da nikne otprilike u isto vrijeme. Nakon sadnje krompira, vrijeme je zagrtanje, zagrćemo ga ovako ručno ili mašinski. Pokazat ću jedan drugi primjer. U principu 10 do 15 cm zemlje se nabati na krompir i to je to. To ga štiti od prvih mrazeva, tako da neće doći do smrzavanja naše klice. Kada govorimo o pružanju redova ili brazdanju, to možemo raditi ručno i mašinski, kao što vidite ovdje. U principu 60 do 70 cm između redova i to je to. Dakle, još jednom govorimo, jako bitno pravilo koje moramo ispoštovati, klica krompira mora biti okrenuta prema gore. Ako bude okrenuta prema dole, može duže trajati nicanje i biti redovi, odnosno mogu niknuti krompir neravnomjerno, tako da nije ok. Kada govorimo o zagrtanju, pokazujemo mašinski način zagrtanja, to radimo nekom ovakvom mašinicom koja je ručni rad. U principu za velike parcele brutalno izgleda, jako brzo radi posao, jedna osoba dovoljno da odradi sav ovaj posao, nema potrebe skupiti armiju ljudi koji će to raditi. Kada govorimo o đubrenju, krompir voli hranjivu zemlju, ali ne podnosi pretjerivanje. Posebno sa svježim stajnjakem, najbolje je stajnjak unijeti u jesen, u proljeće može dodati zreli kompost, mineralno MPK đubrivo 7,20-30 i 8,16-24. Azot dajemo umjereno, ne prevelike količine, da ne dovodi do bujne mase, a slabo formiranje plodova. U principu, nakon nicanja krompira, moramo ga obraditi, odnosno isprijesti zemljište oko njega. To radi da bi spriječio nicanje trave, tako da naš krompir odmah krene sa rastom. Ovako izgleda kada je lijep, dobar i moramo ga naravno štititi. Nažalost, štitimo ga od zvace, štitimo ga od pomenjače, to su neke dvije osnovne bolesti koje napadaju krompir. Pomenjača se javlja kada je vlažnost u zraku velika, prepoznaje se po tamnim fлекama na listovima, preventiva je najvažnija, zdrav sadni materijal, dobar razmak i provjetravanje uslova. Oštročina također najpoznatija je krompirova zvaca, redovna kontrola, ručno sakupljanje larvi, odrast jedinki u manjim nastima daje dobre rezultate. U principu, sad ćemo pokazati par primjera kako izgleda krompir kada dodirne plamenjača. Vidimo to jako brzo se širi, imamo ovdje jedan zasad lijevo i desno, koji je ošćen i koji nije. Nakon nekih 90 dana ili kod kasnih krompira i 70 dana kod ranog, naš krompir je spreman za vađenje. U principu, kao što vidite, ako uradite dobar posao, krompir će vam to višestruko vratiti. Teoretski 1 kg sadnog materijala može često dati do 30 kg roda. Tako da neki 20, ja imam često slučaj gdje sad 20 kg krompira, vadim preko 600 kg, tako da ga dijelim kuda stignem. Dakle, već smo rekli da se mladi krompir može vaditi već nakon 70 dana. Od sorti koje sadimo preporučujem sortu Liseta i sortu Arnova. Sorta Liseta odlično pokazao u Hercegovini, jako je dobra, jako kvalitetna i odlično podnosi skladištenje. Također sorta Arnova i je jako rodna, prepoznatljiva je po ovim okruglim plodovima, ali Liseta je malo duguljastija, kao što vidite u ovome primjeru. Obje sorte su brutalne i odlične su za vađenje i za konzumaciju. Dragi prijatelji, to je bilo to za ovaj kratki video. Ako vam se video svidio, ako se nešto toga zapamti i primijenite, pretpostavljam naš kanal, hvala što ste pratili i vidimo se u sljedećem videu.